पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मशहूर हकीम रहता था। लोग इसे कहते शिफा का बादशाह। इसके हुजरे में दवाइयों की खुशबू बस चुकी थी। हकीम के चेहरे पर फखर झलकता था, जैसे शिफा उसके ही हाथों में कैद हो। गुरूर की बुनियाद रखी जा चुकी थी। हर सुबह गांव वाले इसके दर पर आते। हकीम साहिब, आपके हाथ में शिफा है। वो मुस्करा कर कहता, हाँ, मगर उसका राज सिर्फ मुझे मालूम है। हर तारीफ उसके गुरूर को बढ़ाती गई। वो भूल गया कि शिफा देने वाला कोई और है। रात को वो तन्हा बैठता, दवाइयां तैयार करता और खुद से कहता, ये सब मेरे इल्म का कमाल है। हर जड़ी बूटी में इसे अपनी ताकत नजर आती, मगर एक कतरा भी गलत नियत का हो तो दवा जहर बन जाती है। ये वो जानबूझकर भूल गया था। जब हकीम गलियों से गुजरता, लोग झुककर सलाम करते, बच्चे दौड़कर उसके पीछे चलते। वो मुस्कुराता, मगर दिल में तकब्बुर बढ़ता गया। इसे लगा, मैं नजात देने वाला हूं, सब मेरी मोहताजी में जिंदा हैं। गुरूर ने इसके दिल को धुंधला दिया। एक दिन इसने देखा कि इसकी कमाई बढ़ गई है। ये मेरा इल्म है जो दौलत बन रहा है। अब दवा शिफा के लिए नहीं, फायदे के लिए बनने लगी। नियत में जहर घुलने लगा, मगर वो मुस्कुराता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हर मरीज को दवा देते हुए कहता, यही तुम्हें जिंदा रखेगी। कोई पूछता, ये इतनी महंगी क्यों है? तो वो कहता, क्योंकि मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। अब उसके लहजे में शिफा नहीं, तकब्बुर बोलता था। रात के सन्नाटे में हकीम ने चिराग के नीचे सूना गन्ना। लोग जितनी ज्यादा दवाई खरीदें, मेरी कमाई बढ़ेगी। लालच के बीज दिल में बोए जा चुके थे। अब वो शिफा नहीं, दौलत के ख्वाब देखने लगा। ज़मीर की आवाज कहीं दूर दब चुकी थी। सुबह होते ही लोग उसके दरवाजे पर कतार बनाकर खड़े हो गए। हकीम साहब, दवा चाहिए। वो मुस्कुराया, जरूर, मगर आज ये दवा जरा खास है। कीमत बढ़ा दी गई। किसी ने कुछ ना कहा। सबको शिफा चाहिए थी, चाहे वो सच्ची हो या दिखावे की। अब वो दवाइयों में मिलावट करने लगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस फायदा मेरा होगा, वो खुद से बोला। शीशियों में जहर की छोटी मिकदार शामिल होने लगी, मगर उसका दिल कह रहा था, ये जर किसी दिन तेरे दरवाजे पर वापस आएगा। बाजार में हकीम का स्टाल सबसे मसरूफ था। ये दवा सब बीमारियों की माँ है, वो बुलंद आवाज में कहता। लोग आंखें बंद करके खरीदते गए। हर सिक्का जो हाथ में आया लालच को बढ़ाता गया। शिफा की नियत अब कहीं खो चुकी थी। एक दिन वो एक ताजिर से मिला। तुम्हारी दवाइयां शहर तक बेची जा सकती हैं, ताजिर ने कहा। हकीम के चेहरे पर लालच की झलक उभर आई। मैं इससे ज्यादा मशहूर बनूंगा, वो बोला। शिफा का रास्ता पीछे रह गया। दौलत का सफर शुरू हो चुका था। रात के सन्नाटे में वो मिलावट शुदा दवाइयां बोतलों में भर रहा था। एक चिराग की रोशनी में इसका साया दीवार पर लंबा दुख रहा था। वो खुद से कहता, ये सब तो अक्ल का खेल है। मगर साया हंसने लगा, जैसे सच्चाई इसे आईना दुखा रही हो। सूरज निकला, गांव जागा, मगर किसी को मालूम न था कि शिफा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है। हकीम के हुजरे की रोशनी सबसे तेज थी, मगर उसके अंदर अंधेरा फैल रहा था। किस्मत खामोश थी, मगर अंजाम करीब आ चुका था। सुबह का वक्त था। हकीम दरख्त के नीचे बैठा दवाइयां बांट रहा था। गांव वाले शुक्रगुजार थे। बच्चे इर्द गिर्द खेलते। सब इस पर भरोसा करते जैसे वो खुदा का नायब हो। मगर किस्मत के पर्दे के पीछे एक आजमाइश छपी थी, जो उसके अपने घर में आतरने वाली थी। शाम को हकीम का बेटा बुखार में मुब्तला हो गया। वो इसके पास बैठा उसकी नब्ज देखता रहा। ये आम बीमारी है, मेरी दवा काफी है, वो बोला। मगर दिल के अंदर एक अनजाना खौफ जागा, जैसे ज़मीर धीरे से कह रहा हो, अब आजमाइश करीब है। रात गहरी हुई तो वो दवा तैयार करने लगा। वही नुस्खा, वही हाथ, मगर नियत बदल चुकी थी। आज वो दवा अपने जिगर के टुकड़े के लिए बना रहा था। हर कतरा गिरता तो दिल कांपता, जैसे हर दाना इसके गुनाह की गवाही दे रहा हो। इसने बोतल अपनी बीवी के हाथ में दी। यही दवा इसको शिफा देगी। इसके लहजे में यकीन, मगर आंखों में लर्जिश थी। बीवी ने दवा पिलाई। बच्चे ने आंखें बंद कीं। बाहर हुआ रुक गई। चिराग की लो डगमगा। वो दवा जो दूसरों के लिए बनाता था, आज इसके अपने घर में जहर बन गई। रात चांदनी से भरी थी, मगर उसके दिल में अंधेरा छा गया। वो दरवाजे के बाहर बैठा, सर झुकाए। मैंने शिफा के नाम पर जहर बेचा, और आज वही जहर मेरा नसीब बना। इसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए, जैसे जमीन ने इसका दर्द सूंघ लिया हो। सुबह हुई तो हकीम मस्जिद की तरफ चल पड़ा।
ہاتھ میں وہی خالی بوتل تھی مگر اب نیت بدل چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ندامت تھی۔ خدا، میں گناہگار ہوں مگر اب سچائی کے راستے پر چلوں گا۔ روشنی لوٹنے لگی، سورج نکلا مگر حکیم کے دل میں رات باقی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گاؤں کی گلیوں سے گزرا، ہاتھ میں وہی لکڑی کا ڈبہ لیے۔ ہر دروازہ، ہر دیوار اسے اپنی غلطیوں کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ چل رہا تھا مگر منزل نہیں۔ سورج کے سفر پر تھا، کمرے میں خاموشی گونج رہی تھی۔ حکیم زمین پر بیٹھا خالی شیشی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اندر سے زندگی نکل گئی ہو۔ دیواروں پر لٹکے نسخے، میز پر پڑے آنکھیں، سب گواہ تھے۔ وہ سوچتا رہا، میں نے شفا کو زہر کیوں بنایا؟ باہر شور اٹھا، گاؤں والے دروازے پر جمع تھے۔ تو نے ہمیں دھوکا دیا حکیم، ایک بوڑھا چلایا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، سر جھکائے۔ کوئی دلیل باقی نہ تھی۔ جن ہاتھوں سے اس نے دوا بنائی تھی وہی ہاتھ انصاف کے آگے لرز رہے تھے۔ دوپہر کی دھوپ میں وہ سب کے سامنے کھڑا تھا، کبھی فخر سے بولنے والا حکیم، آج عاجزی کا مجسمہ تھا۔ میں نے خطا کی ہے۔ اس کے الفاظ دھول میں گم ہو گئے۔ لوگ پلٹ گئے مگر ان کی نگاہوں کا زہر دل میں اتر گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ وہ گاؤں سے باہر درخت کے نیچے بیٹھا اپنی بوتلیں مٹی میں دفن کر رہا تھا۔ یہی وہ زہر ہیں جنہوں نے میری روح کو مار دیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، جیسے وقت خود اسے مٹانے آیا ہو، مگر ندامت زندہ تھی۔ رات چھا گئی، وہ آہستہ آہستہ گاؤں سے نکل گیا۔ چراغ کی روشنی پیچھے رہ گئی، قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے گناہ کا بوجھ ہلکا مگر دل کا خلا گہرا ہوتا گیا۔ اس کے پیچھے مٹی کا گاؤں خاموش کھڑا تھا۔ صبح نو طلوع ہوئی، وہ پہاڑی پر بیٹھا طلوع آفتاب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں خالی شیشی تھی، جیسے دل خالی ہو گیا ہو۔ آسمان پر روشنی پھیلتی گئی۔ اس نے سر جھکا کر دعا کی، اے خالق، اگر زہر دیا تو اب شفا سکھا دے۔ وہ ویران راستے پر چل رہا تھا، جہاں ہوا کی سرسراہٹ بھی خاموشی کو توڑ نہ سکی۔ ہر قدم اسے گاؤں سے دور اور اپنے اندر کے قریب لے جا رہا تھا۔ مٹی کے راستے پر چھوٹے قدم جیسے گناہوں کی گرد جھاڑتے جا رہے ہوں۔ تنہائی ہی اب اس کا ساتھی تھی۔ ریت کے ٹیلوں کے بیچ ایک چھوٹا سا مٹی کا جھونپڑا اس کا نیا ٹھکانہ بنا۔ وہ دروازے پر بیٹھا خاموش آسمان کو دیکھتا رہا۔ پانی کا گھڑا اور خالی کٹورا اس کی زندگی کی سادگی کا ثبوت تھے۔ اب وہ علاج نہیں، دعا کی تلاش میں تھا۔ رات کے اندھیرے میں آگ کے گرد بیٹھا وہ اپنے ماضی کی راکھ کو دیکھ رہا تھا۔ ہر شعلہ اسے یاد دلاتا کیسے اس کے لالچ نے روشنی کو جلا دیا، مگر اسی آگ میں اب ندامت کی حرارت تھی جو روح کو دوبارہ زندہ کر رہی تھی۔ وہ مٹی کی چٹائی پر جھک کر دعا میں ڈوب گیا، اے رب، میں نے دوسروں کو زہر دیا، اب مجھے شفا عطا کر۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر مٹی میں جذب ہوئے۔ چراغ کی لو ہلکی ہوئی مگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھ گئی۔ آنکھ کھلی تو دل ہلکا تھا۔ خدا نے شاید معافی لکھ دی تھی۔ ایک نوجوان گاؤں سے آیا، ہاتھ میں جڑی بوٹیاں۔ حکیم صاحب، ہمیں سکئی کے سچی دوا کیسے بنتی ہے؟ حکیم نے مسکرا کر کہا، پہلے نیت کو صاف کرو پھر ہاتھ کو۔ برسوں بعد کسی کے چہرے پر امید دیکھی، شاید یہ نئی شفا کا آغاز تھا۔ صبح کا سورج اب پہلے جیسا نہیں لگتا تھا۔ وہ مٹی کے جھونپڑے سے باہر آیا، ہاتھ میں لکڑی کا عصا، آنکھوں میں سکون۔ پرندوں نے آسمان پر نیا دن خوش آمدید کہا۔ وہ بولا، میری سزا ختم نہیں ہوئی مگر میرا دل اب پاک ہے۔ سورج کی نرم روشنی کے ساتھ حکیم واپس گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ راستہ وہی تھا مگر دل بدل چکا تھا۔ ریت سے اٹھتے قدم اب یقین کے ساتھ چل رہے تھے۔ حکیم واپس آ گئے، کسی نے خوشی سے پکارا۔ وہ جھک کر ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں ماضی کا بوجھ نہیں، صرف شفقت تھی۔ گاؤں کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ وہ اپنے پرانے حجرے کے سامنے کھڑا تھا، دروازہ آدھا کھلا، اندر مٹی اور یادوں کی خوشبو۔ اس نے ہلکے ہاتھ سے دیوار کو چھوا، میں لوٹ آیا ہوں۔ ہوا نے جواب میں سرسراہٹ کی۔ خاموشی میں سکون کھل گیا۔ حجرے کی صفائی شروع ہوئی۔ ہر جھاڑوں کے ساتھ وہ اپنے دل کی میل بھی صاف کر رہا تھا۔ خالی بوتلیں، زہریلی یادیں، سب مٹی میں دفن ہو گئیں۔ اس نے نئے آلات سلیقے سے رکھے، جیسے نئی نیت کو ترتیب دے رہا ہو۔ شفا اب سچائی سے جنم لے رہی تھی۔ درخت کے نیچے نوجوان بیٹھے تھے۔ وقت کا پہیا پلٹا، اب علم امانت بن گیا تھا، تجارت نہیں۔
हुजरे में एक बूढ़ा शख्स करा रहा था। हकीम ने जड़ी बूटी पेश कर उसके जख्म पर लगाई। ये शिफा दिल से दी गई दवा है, वो बोला। मरीज ने आँख खोलकर मुस्करा दिया। बरसों बाद उसके हाथों से वाकई शिफा निकली, जहर नहीं। हकीम छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। हवा में सुकून था, चरचराहट में दुआ। परिंदे लूट रहे थे जैसे वक्त ने भी सुला कर ली हो। इसने आहिस्ता कहा, अब रोशनी कभी बुझने न देना मौला। दरख्त के साये में हकीम बैठा था, शागिर्दों को इल्म सिखा रहा था। हकीकी शिफा दिलों की सफाई में है, वो कहता। बच्चे गौर से सुनते रहे। परिंदों की चहचहाहट और हुआ की खुनकी इस लम्हे को मुकद्दस बना रही थी। बरसों बाद उसके लफ्ज़ दवा से ज्यादा असर रखते थे। एक बूढ़ी औरत लकड़ी के सहारे चलती हुई आई। हकीम साहिब, दर्द ने सता रखा है। वो मुस्कुराया, झक कर बोला, ये दवा शिफा नहीं, दवा है। औरत ने अकीदत से दवा ली। इसके हाथों की लर्जिश में अब बरकत थी, फ्रेब नहीं। चंद दिन बाद वही औरत लोटी हाथ में फलों की टोकरी थी। मेरी तकलीफ जाती रही हकीम साहिब। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। हकीम ने नरमी से कहा, यह दवा की नहीं, नियत की ताकत थी। इस लम्हे इसके दिल ने जाना, मुआफी शिफा की सबसे बड़ी सूरत है। ढलते सूरज के साथ वो अपने हुजरे के बाहर बैठा। चराग जल रहा था मगर आसमान की रोशनी मध्यम थी। इसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी एक नुस्खा थी, अब मुकम्मल हो गया। हुआ ने इसके अल्फाज मिट्टी में समेट लिए। रात गहरी होती गई। वो बैठा कुछ लिख रहा था। अगर कोई दवा दिल को दुरुस्त ना करे तो वो जहर है। इसने आखिरी सतर लिखी, कलम रख दिया। चराग की लो कांप रही थी, जैसे इल्म, शिफा और तौबा की कहानी मुकम्मल हो गई हो। वो अपनी मिट्टी की चारपाई पर लेटा। चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। चराग धीरे धीरे बुझने लगा। हुआ रुक गई थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। इसने आखिरी सांस में बस इतना कहा, अल्लाह शिफा देने वाला है, मैं सिर्फ जरिया था। और फिर सब खामोश हो गया। सुबह हुई। दरख्त के नीचे शागिर्द बैठे थे। हकीम की लिखी किताब उनके हाथों में थी। हर लफ्ज़ में इसकी रूह बोलती थी। गांव में अब खौफ नहीं, इल्म था। मिट्टी की खुशबू और परिंदों की आवाजें गवाह थीं कि एक हकीम गया नहीं। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जो दूसरों के लिए सच्चाई और भलाई चाहता है, कायनात इसे दुगना लुटा देती है।